মনে করেছে জীবনীকে মর্মে মর্মে চলো এগুলো তপ্তর দিয়ে আমি কি মানুষে অন্য পরিণতি তাহা সাহায্যে তপ্তর অতি স্থির বিদ্যমান মহালক্ষ্মী স্কন্দ দেশে তারা নষ্ট বলতে চলবে
तो अखिल दुनिया
हम येतो बुवा नमस्कार 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 तुम्ही मित्र माझं मला अरे बुवा ये रोई कधी गेली अरे मग परत परत मला पाहिजे ते नोडेल काय नाही गे मंदारे मेंढा नारे खेळी खेळी हा नावाला काम करतो अरे त्यांनी आईले मोठी मोठा पोता पहिला मोठीला बाळा